میرا ختم نبوت پہ ایمان ہے، میرا ختم نبوت پہ ایمان ہے، میرا سب کچھ انہیں پر یہ قربان ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم۔ تمام حضرات بڑی محبت سے مرتبہ اونچی آواز سے درود شریف پڑھنے لگے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد۔ صاحب صدر گرامی قدر مخدوم و مکرم حضرت صاحبزادہ عزیز احمد صاحب دعوت برکات مولالیہ، حضرات علماء کرام، زعماء قوم، میں سب سے پہلے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے محترم حضرت مولانا اکرم طوفانی صاحب اور ان کے رفقاء لاکھ تحسین ہے کہ آج یہاں پر میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دیکھ رہا ہوں، فرزندان توحید جمع ہے، شمع رسالت کے پروانے جمع ہے، ایک عزم کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں کہ انشاءاللہ ختم نبوت کا پرچم بلند کرنے کے لیے دیگر حضرات نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے۔ میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی مفتی شاہد صاحب، راؤ عبدالقیوم صاحب، قاری عبدالوحید صاحب نے آج کے اس پروگرام میں مجھے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ تعمیل ارشاد میں حاضر ہو گیا ہوں، اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، میں نوجوانوں کی ترجمانی کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا نوجوان، پاکستان کا نوجوان، سرگودا کا باسی، قرب و جوار کا رہنے والا، آج عشق رسالت اپنے دلوں میں زندہ کر کے اس پنڈال میں پہنچا ہے، اعلان کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے جس طرح نبی کے جان نثاروں نے، نبی کے شہداؤں نے، نبی کے فدائیوں نے قربانیاں دی تھی، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان عمل میں کود پڑے تھے، کفر حیران رہ گیا تھا۔ ہم مقابلہ کرتے ہیں، یہ ہمارا مقابلہ نہیں چھوڑتے، ہم انہیں مارنا چاہتے ہیں، یہ مرنے کے لیے تیار ہے، ہم ان پہ تلوار اٹھاتے ہیں، آگے میدان میں کود کے آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارا مقابلہ، ہمارا میدان، یہ ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس تاریخ کو پڑھ کر یہ آج کا نوجوان، آج کا باسی، آج کا پاکستانی، سرگودا کا باسی یہ اعلان کرنے کے لیے آیا ہے، ناموس رسالت کے لیے آج کا مسلمان بھی کٹ مرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، پاکستان کا مسلمان کسی لیڈر پلیڈر کے لیے گولی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی کے ناموس پر جان کی بازی لگانے کی باری آگی تو رب کعبہ کی قسم بوڑھے بھی آگے نکل آئیں گے، نوجوان بھی نکل پڑیں گے، بوڑھے بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، سب سینہ تان کے آئیں گے، نبی کے ناموس پر جان نچھاور کریں گے۔ انہیں معلوم ہے ادھر جان نچھاور کریں گے، ادھر جنت میں فرشتے استقبال کریں گے۔ تکبیر! جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک
तफसीलात में नहीं जाना चाहता हूँ। अकाबर से आपने सुना, उलमा से सुना, मशाइख से सुना कि अकीदा खत्म नबूवत कितनी अहमियत का हामिल है। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, हमारे अकाबर कहते हैं, आज मुझे याद आ रहे अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी याद आ रहे, आज मुझे याद आ रहे सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी याद आ रहे, आज मुझे मौलाना यूसुफ बिन नूरी याद आ रहे, आज मुझे मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद याद आ रहे, आज मुझे हजरत मौलाना गुलाम गौस हजावी याद आ रहे, आज मुझे मौलाना शाह अहमद नूरानी याद आ रहे, आज मुझे अल्लामा इहसान भाई ज़हीर याद आ रहे, आज मुझे मौलाना अब्दुल्लाह अनवर याद आ रहे, मौलाना खैर मोहम्मद जालिंदरी याद आ रहे, अकाबर याद आ रहे, जिन्होंने मैदान अमल में कूद कर बच्चे में खत्म नबूवत को थामा था, दुनिया को पैगाम दिया था, जब तक मुसलमान जिंदा है ये परचम बुलंद रहेगा। आज सरकोदा के बासी भी ऐलान करने के लिए आए हैं कि जब तक मुसलमान जिंदा है इंशाअल्लाह ये परचम हमेशा बुलंद रहेगा। जरा ऊंची आवाज है, जरा मुजाहिदों की तरह कहो ना, अरे जरा जोर लगा के कहो ना, जरा दोनों हाथ लगा के कहो ना। दुनिया कुफर को बता दो, उन जालिमों को बता दो, नबूवत पर आकर गासिबाना कब्जा करने की कोशिश करने वालों को बता दो। नबी ने ऐलान कर दिया था, ओ मेरे असहाब, नबी के सहाबा बैठे हुए थे, दरमियान में मेरे आका बैठे हुए थे। किसी बुजुर्ग ने क्या जुमला कहा था, दाएं बाएं चांद के सामने अरे सितारे चमक रहे थे, दरमियान में चौधरी का चांद चमक रहा था, और किसी ने कहा था मैं मस्जिद नबी में पहुंचा हूँ, आका बैठे हुए, मैं नजर डालता हूँ आसमान पर तो मुझे आसमान का चांद दिखाई देता है। मैं कभी आसमान के चांद को देखता हूँ और कभी आमिना के लाल को देखता हूँ, मवाजना करता हूँ, हुस्न किसको मिला, कमाल किसको मिला, जमाल किसको मिला, रब मकस रब ने किसको दिया है। अरे मेरे दिलों पर आग ने कहा क्या मवाजना करता है, वो चांद को चुप भी जाया करता है, उसका उरूज भी है, उसका ज़वाल भी है, उसका तुलू भी है, उसका गुरूब भी है। अरे ये वो चांद है जो तुलू हो चुका है, इसका गुरूब कोई नहीं। नबी आते रहे, हर नबी के बाद नबी आता रहा, लेकिन आमना का नाम ऐसा रसूल बन के आया है, नबी ने ऐलान कर दिया है लोगों मेरे बाद अब नबी कोई नहीं आएगा। सहाबा बैठे हुए, अबू बकर बैठे हुए, उमर बैठे हुए, उस्मान बैठे हुए, अली बैठे हुए, तलहा बैठे हुए, जुबैर बैठे हुए, साद बैठे हुए, सईद बैठे हुए, अमीर हमजा बैठे हुए, अमीर मुआविया बैठे हुए, अरे सलमान बैठे हुए, सुहैब बैठे हुए, कुर्बान जाऊं दरमियान में बिलाल हबशी भी बैठे हुए। ऊंची आवाज से जरा जवानों की तरह जवाब दीजिए। इस्तेकबाल के लिए उमर फारूक भी खड़े हो जाया करते थे। जिस उमर के बारे में मेरे नबी ने कहा था, उमर जिस रास्ते पे तू गुजरता है शैतान आगे आ जा रहा हो रास्ता छोड़ देता है। उमर फारूक भी बैठे हुए, सारे सहाबा जमा है, नबी के जुबान से जुमला निकलता है, मेरे जान सारे और तुम्हें बात बताऊं, मैं आखिरी नबी बन के आया, आखिरी रसूल बन के आया, आदि बन के आया, रहबर बन के आया, रहनुमा बन के आया, अल्लाह का आखिरी पैगंबर बन के आया। मेरे सर पर मेरे रब ने खत्म नबूवत का ताज मुझे पहना के भेजा है। हाँ मुझे कहने दीजिए, आदम आए सफीउल्लाह बन के आए, नूह आए नजीउल्लाह बन के आए, अरे मूसा आए कलीमुल्लाह बन के आए, ईसा आए रूहुल्लाह बन के आए, आमना के लाल आए तो हबीबुल्लाह बन के आए, कलीमुल्लाह बन के आए। यहाँ पे मुफस्सिरी मुहद्दिसी मेरे अकाबर कहते हैं खलील उसको कहते हैं जो रब की रज़ा चाहता है, हबीब उसको कहते हैं कि रब उसकी रज़ा चाहता है। आमना के नाम आगे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ऊंची आवाज से
सरगोदा के पंडाल में जरा आवाज आनी चाहिए, जरा ऊंची आवाज से। आमना के लाल आगे, अब्दुल्ला के दुर्र यतीम आगे, सरवर कायनात आगे, कौन कौन सी बात छोड़ूं, कौन कौन सी बात छेड़ूं। कुफर की दुनिया में आके कहा था जब आपके बेटे दुनिया से चले गए, जा रहे हैं, आका की आंखों में आंसू आ रहे हैं। दुनिया कुफर कहती है अब बाद में आपका नाम लेने वाला कौन होगा। असल में तो औलाद होती है जो बाप का नाम बुलंद करती है। रब ने कहा अरे लोगों के लिए औलाद चाहिए, किसी के लिए चचा चाहिए, किसी के लिए भतीजे चाहिए, किसी के लिए मामू चाहिए। नहीं नहीं, आमना के नाम के लिए मैं रब ऐलान करता हूँ, वरफाना लका जिक्रा, मेरे महबूब तेरे जिक्र की बुलंदी की बारी आएगी तो मैं रब ऐलान करता हूँ, तेरा जिक्र मैं खुद बुलंद करूंगा। जहां जहां पर मेरा जिक्र होगा वहां वहां पर आमना के नाम तेरा भी जिक्र होगा। बिलाल हबशी भी बैठे हुए, उस बिलाल का जिक्र क्यों न करूं जिस बिलाल को गारों पर लिटा दिया गया, छाती पे ला के सिले रख दी गई। बिलाल से कहा गया है बिलाल अब बताओ तुम इस तौहीद के दावत को छोड़ते हो कि नहीं, आमना के लाल की रिसालत के नारे लगाना बंद करते हो या नहीं। तो बिलाल हबशी ने एक ही जवाब दिया था, जानो ये तो बिलाल की एक जान जा रही है, मुझे जान मिलती जाए, निकलती जाए, जान आती जाए, कुर्बान होती जाए। बिलाल इन चीजों को तो कुर्बान कर सकता है लेकिन नबी के दामन को नहीं छोड़ सकता है। मैंने दामन मुस्तफा को थामा है, खुदा की कसम मैंने सबको छोड़ दिया है, नहीं छोड़ूंगा तो आमना के लाल के दामन को नहीं छोड़ूंगा। वही बिलाल, एक अजीब बात पड़ी, सहाबा बैठे हुए, बिलाल हबशी हंस रहे हैं। किसी ने कहा बिलाल हंस के रहो, तो जवाब में कहा मुझे हंसी इस बात पे आ रही कि रब ने कुरान में कहा कि हिदायत हमारे पास है, अगर हिदायत भी मेरा रब मेरे नबी को दे देता तो मेरा नबी पहले मक्का के लोगों को बुलाता, अपने रिश्तेदारों को दावत देता, हाशमियों को बुलाता, कुरैशियों को बुलाता, लेकिन रब ने कहा नहीं नहीं हिदायत मेरे पास है। जब हिदायत देने पे आऊंगा तो आप देखेंगे एक तरफ मक्का में अबू बकर आपका कलमा पड़ेगा, अली मुर्तजा आ जाएंगे, दूसरी तरफ आपका सकर चचा इनकार कर देगा। लेकिन जब हिदायत देने पे आऊंगा तो मैं रूम से सुहेब को चला दूंगा, फारस से सलमान को भेज दूंगा, हिदायत देने पे आऊंगा तो हमशे से बिलाल को भेज दूंगा। हिदायत रब ने अपने पास रखी है। मेरे दोस्तों भाइयों, नबी ने ऐलान किया है मेरे सहाबा मेरे बाद नबूवत नहीं है, अगर नबूवत होती मेरा एक शागिर, मेरा एक पढ़ने वाला, मुझसे सबक सीखने वाला जिसे उमर कहते हैं, इसके सर पर नबूवत का ताज रखा जा सकता है, लेकिन मैं आखिरी नबी बन के आया हूँ। उधर हजरत अली से कहा अली तू मेरे लिए हारून जैसा है, लेकिन याद रखना मेरे बाद अब नबूवत नहीं है। सरगोदा के दोस्तों अगर उमर फारूक नबी न बन सके, सिद्दीक अकबर नबी न बन सके, उस्मान गनी को नबूवत न मिल सकी, अली मुर्तजा नबूवत पर फाल न हो सके, बिलाल हबशी सलमान फारसी नबी न बन सके, तो आज की सदी में कोई नबूवत का दावा करे हम उसे नबी मान लेंगे? ऊंची आवाज से तो उसको मानेगा वो क्या कहलाएगा? ऊंची आवाज से इमाम आजम कहते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा मुझे किस मौका पर याद आए, इमाम मालिक के अकवाल भी है, इमाम शाफी भी बोलते हैं, इमाम अहमद भी कहते हैं, इमाम मोहम्मद भी अपनी तहरीरात देते हैं, और इमाम अबू हनीफा कहते हैं अगर कोई दावा नबूवत करे उससे आकर कोई कहे मुझे अपने दावा नबूवत पर कोई दलील दे दीजिए तो ये दलील मांगने वाला काफिर हो जाएगा। कहा हजरत दलील मांगने पर काफिर क्यों कहते हैं? फरमाया दलील वो मांगता है जिसे शक व शुबा होता है। अरे मेरे नबी की नबूवत पर किसी को शक व शुबा नहीं, जो शक व शुबा करेगा वो काफिर कहलाएगा। आज भी हम कहते हैं बड़े से बड़ा भी कोई मैदान में कूद भी आ जाए और ऐलान करे ईसाई काफिर नहीं है, रब्बे काबा की कसम ये उलमा ऐलान करेंगे ईसाई भी काफिर है, और उनको काफिर न मानने वाला भी ऊंची आवाज से
میرے ساتھیوں، کبھی مجھ سے بےخبر ہمارے مخدوم حضرت قائد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ گرامی قدر بڑی عالمانہ گفتگو فرما رہے ہیں. انہوں نے ایک بات کہی، میں اسی بات کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں کہ آج پھر پاکستان کے آئین کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. سن 73 کا آئین ختم کرنے کا پلان تیار ہو رہا ہے. اس کے اندر سے اسلامی اتفاق ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. قومی اسمبلی کی کمیٹی بنی جس میں بڑی بڑی جماعتوں کے لوگ شریک ہیں اور آپ کی نمائندگی، تمام مذہبی قوتوں کی نمائندگی ایک شخصیت کر رہی تھی جو مفکر اسلام حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین جمعیت علماء کے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان تھے. دنیا نے کہا اسلامی جمہوریہ پاکستان کی کیا ضرورت ہے، صرف جمہوریہ پاکستان رکھ دیجئے. قادیانیوں کو کافر آئین میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے، ناموس رسالت کا قانون کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے. تو میرے قائد نے کہا ہم تمہاری جمہوری باتوں کو مانتے ہیں، اگر آپ نے قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی شرک کو ختم کرنے کی کوشش کی تو میں پوری قوم سے بھی کروں گا، پوری قوم اسلام آباد میں جمع ہوگی، ہم تمہاری بات نہیں چلنے دیں گے. یہ پاکستان آمنہ کے نام کے نام پر بنا ہے. اس پاکستان میں آمنہ کے نام کی ختم نبوت سے غداری کرنے والے اقتدار پر نہیں لے سکتے ہیں. آج بھی ہم اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے اس آئین کے اندر سے اسلامی اتفاق کو ختم کرنے کی کوشش کی تو رب کعبہ کی قسم پاکستان کا ہر باشندہ اسلام آباد کی طرف جائے گا. جائیں گے اونچی آواز سے تکبیر. تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میرے دوستو بھائیوں، جس طرح ان کے اندر ابھی آپ نے سنا اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار موجود ہے اور مرزائیت کی نمائندگی کرنے والا بدبخت، اس نے کہا مجھے اٹارنی جنرل سے بات کرنا ہے. یحییٰ نے جواب میں کہا کہ میں اس حوالے سے بات نہیں کر سکتا ہوں، اس حوالے سے بات مولانا مفتی محمود کرے. حضرت مولانا مفتی محمود نے 17 دن تک جرا کی. 17 دن تک اس کافر کے سوالوں کے جواب دیے. پارلیمنٹ کے اراکین کہنے پہ مجبور ہوئے کہ اگر مفتی محمود کے علمی دلائل نہ ہوتے تو شاید ہم بھی قادیانی ہو چکے ہوتے. ہم سمراٹ اکابرین ملت نے اس پاکستان کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا ہے. آج ہم ارباب اقتدار پر یہ بات واضح کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جس طرح اس آئین کو بنوانے میں ہمارے اکابر کا کردار، اسلامی اتفاق بنوانے میں ہمارے اکابر کا کردار، آج اس کو بچانے کے لیے بھی ہمارا کردار ہوگا. کہہ دیجئے ذرا اونچی آواز سے، سب مل کر کہیے انشاءاللہ. میرے ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ان سازشوں پہ نظر رکھیے، ان سازشوں کو اپنی آنکھوں سے دور نہ کیجیے اور ایک جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے جائیے. منزل آپ کی ہوگی، کارواں بنتا جا رہا ہے. اور میں اپنی بات کی تان امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرکزہ ہو کے اس تاریخی جملے پر توڑنا چاہتا ہوں جب شاہ جی نے کہا تھا جنت میں جانے کا وقت آئے گا. حضرت خواجہ خان محمد نور اللہ مرکزہ ہو مجھے یاد آ رہے ہیں. ان کا مشن، شاہ جی کا مشن حضرت لے کر آگے بڑھے، اکابر آگے لے کے بڑھے، وہ مشن آگے بڑھ رہا ہے. اور انشاءاللہ آج ہم اس پنڈال میں یہ اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہم دن رات کام کریں گے. کہہ دو اونچی آواز سے، کرو گے نا؟
पैगाम दोगे, तबलीग करोगे। अगर बातिल नजरियात के लोग तबलीग कर सकते हैं, लोगों को अपने जाल में फंसा सकते हैं, तो आपका फर्ज बनता है आप भी मैदान अमल में कूदिए। हजरत अमीर शरीयत ने कहा था, जब मैं जन्नत में जाने का वक्त आएगा, मेरे नाना जान खड़े हो गए, कुर्बान जाऊं शाह जी आपके इस कलाम पर। तो कहा, मुझे कहा जाएगा जन्नत में चलिए, मैं कहूंगा जरा ठहर जाइए फरिश्तों। मेरे सारे वो साथी जिन्होंने अकीदा खत्मे नबूवत के लिए दिन रात काम किया था, उन्होंने मेरी जिंदगी में मेरे बाद क़यामत के दिन तक काम किया था, सब आ जाएंगे। मेरा भी ताम कहता है उस मैदान माशर में भी अमीर शरीयत ने मेरे आका का झंडा उठाया होगा। सारे अकाबर साथ हो गए, सारे मसालिक के लोग साथ हो गए। साक्षी वहां पर भी खत्मे नबूवत जिंदाबाद के नारे लगा रहे होंगे, जन्नत के दरवाजे खुले हुए होंगे, नाना जान खड़े होंगे। नाना जान ये वो लोग आगे जो ज्यादा इबादत गुजार तो न थे, तहज्जुद गुजार तो न थे, शब जिंदादार तो न थे, नमाजें पूरी न पढ़ते थे, सुन्नतों को तो पूरी तरह जिंदा नहीं कर सके, लेकिन अकीदा खत्मे नबूवत के लिए काम करते रहे। इंसानियत के मुकाबले पर निकले, बुढ़ापा नहीं देखा, जवानी नहीं देखी, बचपन नहीं देखा, लड़कपन नहीं देखा, परचम थामा है, मैदान में कूदे हैं, इनको मार भी पड़ी है, मुकाबले पर कुफर भी आया है। इन्होंने ऐलान किया है, अरे कुछ भी हो जाए तुम अगर बातिल को नहीं छोड़ सकते, हम हक को नहीं छोड़ सकते, तुम झूठे नबी को नहीं छोड़ सकते, हम सच्चे पैगंबर को नहीं छोड़ सकते, तुम उसके झूठे परचम को उठाते हो, हम सच्चे नबी के सच्चे परचम को उठाएंगे। अरे तुम तो सारे झूठे हो। मेरे नबी का परचम उठाने वालों में अबू बकर सिद्दीक भी थे, उमर फारूक भी थे, उस्मान गनी भी थे, अली मुर्तजा भी थे, हसन भी थे, हुसैन भी थे, जो मैदान में कूद गए थे। और शायर ने फिर कहा था, दुल्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मैं आपसे सरगोदा के दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे एक बात का वादा लेने आया हूँ। आज हमने अमीर शरीयत नहीं, मौलाना लाल हुसैन अख्तर नहीं, हमने काजी मजहर हुसैन नहीं, हमने मौलाना खैर मोहम्मद नहीं, हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद नहीं, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी नहीं, मौलाना यूसुफ बिन नूरी नहीं, हमने मौलाना मुफ्ती महमूद नहीं, मौलाना गुलाम गौस हदारवी नहीं, मौलाना अब्दुल हक नहीं, दीगर अकाबर नहीं, दीगर मसाले के अकाबर नहीं है। लेकिन आप ये क्या जिंदा है, वादा करो जब तक जान में जान बाकी है, इस अकीदे के लिए काम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। तो इंशाअल्लाह हाथ लहरा के कहो इंशाअल्लाह, ऊंची आवाज से कहो इंशाअल्लाह। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक लब्बैक, लब्बैक लब्बैक। मेरे साथियों, भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे पैगाम आप दिए, यही हजरत ख्वाजा साहब का पैगाम इस गुनाहगार कानों ने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा। सारे काबर गवाह। इस मिशन के लिए काम करना इबादत, सवाब, अजर, जब तक काम करते रहोगे अजर मिलता रहेगा। मतालिब है बहुत, वक्त दुआ कुछ कह नहीं सकता, इलाही फजल कर इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता, इलाही तरफ में फुरकने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।